muhatag siya o kining gitawag nga strength and empowerment, no? A strong prayer life is essential to imitating his example, no? Kasi kasabot ni strong prayer life is essential to imitating his example nga gikinahanglan gyud, no? Nga kinahanglan gyud pa sa ato ang pagtuman, pag-imitate sa example ni Jesus Christ, no? Set aside dedicated time each day. O mag-set aside daw ta. Kung dili ta kakuan kay nagluto ta, o kinahanglan mo kuan putag time na to nga kaning orasa mo gini ako tingresist diri ko maampo ko. Ang mga maestra diri ko. Challenge na ni mo, ma'am. Tingresist diri ko magampo kay murag kuan ni kay Lord. Supply mi sa Panginoon ng Ano, ano. mga bata si Kuhit, yung mga Ano? Set aside dedicated each time, each day for prayer. Seek God's presence regularly. No, isik nato siya sa kuan kanang dili lang karon sa sunod dili na pod, sa sunod na pod na anak pod, mga ano regularly, no? Asking for wisdom, strength, His will to be done in our lives, no? Grabe, 7 ka buok atong gi kuan atong basahon usab. Ala, balik sunod. Number 1, live a life of love and compassion. Number 1. Number 2, serve others humbly. Number 3, live in obedience to the Father. Number 4, preach the gospel and make disciple. Kinahanglan mo kanta. Mag-share tas pulong sa Ginoo. Number 5, live with humility and self-sacrifice. Number 6, respond with forgiveness and grace. Last, maintain a life of prayer, no? To meet as a conclusion akong basahon doon. To imitate Jesus in all His work is to live with love, humility, obedience, and a heart for service. His life teaches us how to serve others, share the gospel, forgive, and stay aligned with God's will. As we follow His example, we reflect His glory and bring others closer to Him. No? Nasa